वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं शापितं येन भूतले स्वयं रूपगतामयं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सगनरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता Just waiting. What you करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपीश गोपिका कन्थराधा सप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वंशाकल्पतरुभ्यश्च च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री वेदगदाधर श्रीवासदि गौर। Okay. If I get any message, हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण. just five. So Talking, sir. Yeah. background நிறைய நாய்ஸா இருக்கு. Go and come. So we can read. Please read chapter 1-3 today. Okay, Bu. Ini kita teks muna, Bu. 3 ya. Okay, Bu. So पश्यैतां पाण्डुपुत्रा नार्य आचार्य महतिं चमुं योधं द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमता. Okay, please read the translation. Wahai guru, saya pegang tentera besar anak-anak Pandu. Jadi diatur secara pakar oleh kecelakaan pintar anda anak Drupada. Okay, please read purport. Duryodhana seorang diplomat yang hebat, mahu menunjukkan kecacatan Dronacharya, Brahmana panglima dalam ketua. Dronacharya mempunyai beberapa pertadilan politik dengan Raja Drupada, bapa kepada Draupadi, yang merupakan isteri Arjuna. Akibat daripada pertentang ini, Drupada melakukan pengorbanan yang besar, di mana dia mempunyai seorang anak lelaki yang akan dapat membunuh Dronacharya. Dronacharya tahu ini dengan baik, tetapi sebagai Brahmana, dia tidak teragak-agak untuk menyampaikan semua rahsia ketenteraannya apabila anak Drupada Desta Yumna telah diamanahkan kepadanya untuk pendidikan ketenteraan. Sekarang di medan perang Kurukshetra, Dresta Yumna mengambil sisi Pandawas dan ia adalah dia yang mengatur planet tentera mereka. Selepas mempelajari seni dari Dronacharya, Duryodhana menegaskan kesilapan ini Dronacharya supaya dia mungkin terjaga-jaga dan tidak mengkompromi dalam perjuangan. Dengan ini, dia ingin menegaskan juga bahawa dia tidak sepatutnya sama linia dalam pertempuran menentang Pandawas yang juga Dronacharya kasih sayang pelajar. Arjuna terutamanya adalah pelajar yang paling penyayang dan cemerlang. Duryodhana juga memberikan akan membawa kepada kekalahan. Okay, so last week நம்ம வந்து chapter 1.1 1.2 நம்ம summary என்னன்னா we were reading how the war has started. Pandavas and Kauravas are in the Kurukshetra. So pada minggu lepas kita telah merumuskan
tentang pertempuran peperangan di medan Kurukshetra di antara kedua-dua tentera Pandawas dan Kaurawas. Then we also read how Dhritarashtra, he was very jealous king. You So know. kita juga telah menjelaskan tentang Maharaja Dhritarashtra, macam mana dia mencemburui. So we also learn about how a real king should be. What is the quality of a real king? Kita juga mempelajari tentang apakah kualiti seseorang raja. We also learn how Krishna, he wanted all these evil, these demons all to be destroyed in the war. Krishna juga mahu semua perkasa-perkasa ini akan sepatut meninggal. So now the continuation is now we have the Pandavas and the Kauravas all assembled. So kita boleh tengok sekarang ni kedua-dua tentera Pandavas dan Kauravas telah mengumpul. So in this verse, we are seeing that Duryodhana, he is approaching his guru, or also the gurus of the Pandavas, Dronacharya. Dekat sini dalam penjelasan ni kita boleh nampak Duryodhana memberikan penjelasan kepada gurunya Dronacharya. So actually, Duryodhana, he was very surprised because Pandavas, before the war, they were in the forest for 14 years. So Duryodhana amat meragui kerana sebelum ini anak-anak Pandu meninggal di dalam hutan. Because of the gambling, the Mahabharata story, the gambling match, Duryodhana, and they stole everything away from Pandavas. So mengapa dia meninggal tinggal di dalam hutan disebabkan kerana perjurian. So dalam zaman dahulu perjurian adalah satu kesukaran kepada raja-raja. So Pandavas have nothing. They only have Krishna. Everything is lost. So dalam persukaran ini Pandawa telah kehilangan segalanya kecuali Krishna sahaja yang tinggal di sebelah mereka. So now when the war is starting, the Pandavas now have many army. So setelah pertempuran ini telah bermula, Pandavas mempunyai banyak tentera. So basically can I put something in the chat? You can share. You can see this in that everybody can see the chat. So this is called one Akshauhini, You understand? There is 21,870 chariots, 21,870 elephants, 109,650 soldiers. All these together join is called one Akshauhini. Prabhu, your screen haven't shared. Oh, no, not share. I put in the chat. Oh, in chat. Okay. You see the chat? Okay, solid planks. So this is called one Akshauhini, one team. So apa sebuah Prabhu tengah menjelaskan adalah satu tentera yang solid mempunyai 21,870 chariots. Everybody saw the number? Yes, they all can see. Okay, so this is called one. So now the Kauravas have 11
this number times 11, the amount of size. So tadi dalam chat Prabu telah menunjukkan jumlah kereta kuda yang digunakan dalam peperangan. So jumlah tersebut adalah angka yang betul dan So the Pandavas, they only have 7. 7 Akshavani. So Pandavas cuma mempunyai 7 Akshawani. Kauravas have 11. They have more. So Kauravas mempunyai 11. Yeah. So but still Duryodhana, he cannot accept. How come they can even make 7 Akshavani? Masih lagi Duryodhana tidak boleh mengambil bagaimana mereka mempunyai banyak tentera begitu. So he was, so basically Pandavas, they are getting help from, if you see in the purport, King Drupada. You heard? The Pandavas, they get help from Drupada. Bagaimana Pandavas mempunyai kekurangan tentera, walau macam bagaimanapun mereka mempunyai sokongan daripada. So Drupada is actually the father-in-law of Pandava. Daripada ketua Draupada. So Draupada adalah apa sebut? Father-in-law. Father-in-law. Bapa mertua kepada. So he got 2 children, Draupadi and Drishtadyumna. So Draupada ini mempunyai 2 anak, iaitu Draupadi dan Drishtadyumna. And of course, Draupadi is the wife of the Pandavas. Draupadi, semua tahu Draupadi adalah isteri kepada Pandavas. And so Drishtadyumna, he was the commander general of the Pandava army. Drishtadyumna ini adalah seorang general kepada tentera Pandavas. So now the story is Drupada and Dronacharya, they have a problem. So dalam penjelasan ini adalah Draupadi dengan Duryodhana mempunyai masalah perbadian di antara mereka. Not Draupadi, Drupada. So he wanted to kill Drupada, he wanted to kill Dronacharya. He do a yagya. So Drupada ingin membunuh Dronacharya. So dia membuat persembahan yang besar-besaran. So அந்த யஜ்யத்துல வந்து Drishtadyumna வந்தாரு அவரோட மகனா. So dalam persembahan yang besaran itu, Drishtadyumna telah wujud sebagai anak kepada Draupada. So Drishtadyumna is supposed to, அவருக்கு வரம் இருக்கு, Dronacharyaவை வந்து வதம் பண்ணுவாருன்னு. So Drishtadyumna mempunyai satu penerimaan daripada Tuhan untuk membunuh Draupada aku. Yeah. So Drishtadyumna is born to kill Dronacharya. So Drishtadyumna ini beranak untuk membunuh Dronacharya. So, but from a small age, when Drishtadyumna was a small boy, he went to learn how to fight from Dronacharya. So dalam Drishtadyumna dalam semasa muda yang kecil, dia mempelajari bagaimana hendak bertempur dengan Dronacharya. So you can see that Dronacharya, even though he knows that this boy will kill me, he still teach him. Dronacharya tahu mengenai Drishtadyumna ini akan membunuh saya bila dia jadi besar. So walaupun begitu, Dronacharya mengajar Drishtadyumna bagaimana untuk membuat perlawanan. So this is number dharma. So we have to do our duty. So ini di sini penjelasannya adalah
tugasan kita. Ini yang dimaksudkan tugas. So walau bagaimanapun tugas kita perlu dilaksanakan. This why Dronacharya, he is a Brahmana. So Dronacharya ini adalah seorang yang Brahmana. He is not afraid of doing his duty even though he will know he will die. Dia tidak mempunyai apa-apa walaupun dia tahu dia akan meninggal. So you can see the Brahmana, they are not attached to the body. They are attached to the duty. So di sini kita boleh tengok Brahmana ini terlampau attached. Melampirkan dengan tugasan mereka, bukannya dengan badan mereka. So now you can ask the question to us. If somebody, we know that this boy will kill me, will we teach them? So di sini kita boleh tanya soalan pada diri kita sendiri. Jikalau kita tahu seseorang itu akan membunuh kita, bolehkah kita mengajar dia macam mana hendak berlawan? We won't, because we are attached to the body. Kita tidak mungkin akan mengajar sebabnya kita melampirkan diri kita dengan badan. So that's why earlier, the last 2 weeks, we were talking how Dhritarashtra, he cannot be king. Duryodhana cannot be king because they are envious of others. So dalam dua ayat yang sebelum ini kita telah mempelajari tentang Raja Dhritarashtra tidak boleh menjadi seorang yang raja kerana dia mempunyai pencemburuan yang banyak. But here you see Dronacharya, he is not envious. Dekat sini Dronacharya tidak mempunyai apa-apa kecemburuan. So in Sanskrit, the word is called, envy is called Matsarya. So Sanskrit kita boleh tahu kecemburuan itu adalah Matsyavirya. Matsarya. So actually Matsarya, the word Matsarya is coming from the word Repeat again, bro. I can't hear you. The word Matsarya is coming from the word Matsya. So ayat Matsyavirya ini datang daripada Matsya. So Matsya means fish. So Matsya bermaksud ikan. So fish, you see, fish is very envious. So ikan ini adalah sangat cemburu. So you see in the water, new fish is born. Okay. So dalam air kita boleh tengok banyak ikan-ikan yang beranak. So the big fish, he immediately will eat the small fish. So ikan besar akan memakan ikan kecil. Why? Because he is scared. Next time this small fish become big, he will eat me. So better I eat him first. So ikan besar ini amat takut kerana bila ikan kecil ini telah besar, dia akan memakan balik ikan besar itu. So this is why the word they connect to the word Matsarya, you know. So ini kerana ayat Matsyavirya ini disambungkan kepada Matsya. So now, yes. So but now we see in this verse we can see Dronacharya. Even we already told Dronacharya, he is not envious. He give the knowledge to Drishtadyumna. Dronacharya bukannya seorang yang dengki. Dia berkongsi ilmu dia kepada semua orang. So that's why now in this verse, Duryodhana, he is going to Dronacharya and he's telling, you see how you teach the boy how to fight. You see how he make the army so nice. So Dronacharya telah berkongsi ilmu dia dan mengajar segala ilmu kepada tentera-tentera. So tengok bagaimana semua tentera muda-muda ini mengaturkan dalam medan Kurukshetra. So indirectly he is criticizing Dronacharya. So
dekat sini ya, Duryodhana dengan seterusnya criticize Yeah, அவரு தவறு கண்டுபிடிக்கிறாரு, like, you know. cuba ambil kesempatan untuk mencari kesalahan daripada Dronacharya. So Duryodhana, he is warning to Dronacharya, better be careful, you know, you teach this boy everything, now you see he is going to kill you. So Duryodhana memberi amaran kepada Dronacharya kerana apabila Dronacharya telah mengajarkan segalanya kepada tentera Pandawa ini, mereka sekarang akan bertentang dengan kepada kamu. So that is the first lesson. Ini adalah satu penjelasan yang pertama. Prabhupada is calling, is saying that Duryodhana is intelligent. You can hear? No. Prabhupada said that Duryodhana is a great, he's intelligent, you know. So Prabhupada telah menyatakan Duryodhana ini seorang yang amat pandai. Why is intelligent? Because the first thing he did was to analyze the enemy. He analyzed how the Pandavas. Mengapa Prabhupada mengatakan Duryodhana ini seorang pandai? Disebabkan dia pandai menganalisikan semua tentera-tentera di medan perang. He never come and say, oh, we are so good. In first verse, he's telling to Dronacharya, you see how they are arranged. Ayat pertama yang dinyatakan oleh Duryodhana kepada Dronacharya adalah kamu tolong tengokkan bagaimana tentera-tentera mengaturkan. So Prabhupada call him a great politician. He was politics very good. So Prabhupada memanggil Duryodhana sebagai great politician. Ahli politik yang hebat. So now politics, we have to see both sides. You have to see the good side, bad side, then you decide. Like, you know, business, you have to see how much profit you make. You also must see the loss. If you only see profit, you will lose. So bagaimana politik ini dijalankan adalah sebagai satu bisnes, iaitu mempunyai profit, ada keuntungan dan juga kerugian. So kita tidak boleh sentiasa memfokasi kepada keuntungan sahaja. Kita pun perlu memfokasi kepada kerugian juga. You only see profit only, then you don't see the expenses. You don't know how much money you make, you lost everything. So kalau kita memfokasi kepada keuntungan saja, kita tidak memfokus kepada perbelanjaan kita, so kita akan mengalami kerugian dan juga tidak tahu berapa banyakkah kita membelanja. So in that way, materially, Duryodhana is intelligent. So dalam alam material ini, sebeginilah Prabhupada menyatakan dia ini amat cerdik dan pandai. ஆனா நம்ம லாஸ்ட் வீக் நம்ம பேசணும், ஆனா அவர் ஒரு தப்பு கணக்கு பண்ணிட்டாரு, கிருஷ்ணாவை கவுண்ட் பண்ணல. Duryodhana telah membuat satu kesalahan, iaitu dia tidak mengambil kira Krishna dalam pertempuran ini. He counted all his strength of, you know, Dronacharya, Bhishma Dev, Karna, but he forgot that the Pandavas have Krishna. So Duryodhana ini telah mengambil kira Dronacharya, Bhishma, Karna dan sebagainya, tentera-tentera yang kuat, tetapi dia telah melupai tentang Krishna berdiri di sebelah Pandawa. So now the next point is that today we learn how Dronacharya he did his duty to teach Drishtadyumna even though he will die, correct? So hari ini kita akan tengok lagi satu penjelasan yang baru, iaitu sebagaimanapun Dronacharya telah mengajar
segalanya kepada Dhristadyumna dan dia juga tahu Dhristadyumna akan membunuh Dronacharya. But in this war, Dronacharya failed to do his real duty. So dalam pertempuran ini kita boleh tengok Dronacharya telah menggagal membuat tugasan dia. Because his real duty, or everybody's duty, is to serve Krishna. So tugas semua orang dalam alam material ini adalah sembah kepada Tuhan Sri Krishna. But here, he is serving the Kauravas, he's serving Duryodhana. So dekat sini Dronacharya menghidangkan kepada Duryodhana. Why he's serving Duryodhana is because he says that Duryodhana maintain me, he give me salary, he give me house, he give me food. So mengapa Dronacharya ini menghidang Duryodhana ini sebabkan dia memberi segala sebagai perbelanjaan atau segala kegunaan kepada Dronacharya. But he forget the real person giving everything is Krishna. Krishna is the one who give everything for us. So Dronacharya telah melupai siapakah orang yang utama memberikan segala pelayanan ini. So even though Dronacharya and Bhishma, they are very good people, they are in the wrong side. Walaupun Dronacharya dengan Duryodhana dalam come again, Bu? So Bhishma and Drona, even though they are very good people, they are in the wrong place. Walaupun Bhishma dengan Drona ini adalah seorang yang baik, tetapi dia dalam kumpulan yang salah. So that's why they are also killed. Disebabkan itu, kedua mereka dia terbunuh juga. They think they are doing their duty to help Duryodhana, but they forget the real duty of serving Krishna. Kedua mereka ini mengingatkan mereka melayan Duryodhana, tetapi mereka telah melupai bahawa untuk melayan Tuhan Sri Krishna. So if you go to the verse, Bhagavad Gita 141, you can go there, purport. Go down to the purport, there's a verse there. Some more down. Yeah, this one. This one apa? Devarishi bhutapta nirnam pitrinam nakinkaro nayam rinicha rajan sarvatmanaya saranyam gato mukundam parihurta kartam. You can read the translation. Sesiapa yang telah mengambil tempat perlindungan kaki teratai Mukunda, pemberi pembebasan, penyerakan semua jenis kewajipan dan telah dibawa ke jalan dalam semua keseriusan. Berhutang, tidak ada tugas atau kewajipan kepada demigods, sages, entiti hidup umum, ahli keluarga, manusia atau nenek jari. Kewajipan tersebut secara automatik dipenuhi oleh prestasi perkhidmatan pengabdian kepada personality Tuhan. So you see, when you born, you're born kadang-kadang born pandrong, you know. You're born with so much debts. So masa kita melahir di dunia ini, kita melahir sebagai seorang pengutang. We have to pay back to the devata, demigods. So kita perlu membayar balik hutang ini kepada semua dewi-dewi dan dewa-dewa. Because they give us the sunlight, moonlight, everything, you know. Sebab dewa dan dewi inilah yang memberikan semua kepada manusia yang hidup di dunia ni. And we have to pay back to the sages, the Muni, because they write all these books for our life, you know, Bhagavad Gita, the Bhagavatam, all. Kita juga berhutang kepada semua guru-guru sebab mereka telah memberi segala buku-buku suci kepada semua manusia.
Then you have to pay back to so many animals. They see like the cow, the plants, they're giving you food, they're giving you all the milk. Kita juga amat berhutang kepada semua haiwan-haiwan dan juga pokok-pokok yang hidup di dunia ini. Sebagai lembu. Lembu memberikan susu kepada manusia dan juga tumbuhan memberi sebagai sayuran. Then also your family members, your father, your mother, so much they do for you. If they never do, they do work so hard for you. If not, you won't be living now. Dan juga kepada ibu bapa kita. Kita juga berhutang kepada mereka. Sebab mereka telah menjaga kita daripada kecil sampai ke besar. Also your forefathers, Munorgal, they did so much of, thing for the family. Dan juga moyang-moyang kita. So இவங்க எல்லாருக்கும் நம்ம வந்து கடமைப்பட்டிருக்கோம். So untuk semua orang ini kita amat mempunyai hutang dan penghargaan. But if somebody கத்தோ முகுந்தம் பரிஹூர்த்த கர்த்தம், யாராச்சும் கிருஷ்ணாக்கு சரண் அடைஞ்சா, கிருஷ்ணா நாமத்தை சான் பண்ணிட்டு இருந்தா, you surrender to Krishna, all these finish the debts. So apabila kita menyerah diri kita kepada Mukunda, so segala hutang kita akan dihapuskan. Because when you serve Krishna, then Krishna everybody is served. So apabila kita melayan Tuhan Sri Krishna, segalanya akan lempu. கிருஷ்ணாக்கு சேவை செஞ்சா எல்லாருக்கும் சேவை செஞ்ச மாதிரி. So apabila kita melayan Tuhan Sri Krishna, ini disebabkan macam memberi kelayanan kepada kesemua dewa-dewi dan juga moyang-moyang kita dan keluarga kita. So example என்னன்னா, இப்போ ஒரு மரம், the tree, பெரிய மரம் இருக்கு, நிறைய இலைகள்லாம் இருக்கு, நம்ம வந்து 1 by 1 போய் தண்ணி போட முடியுமா? So contoh katakan satu pokok mempunyai banyak dahan-dahan dan juga daun-daun. So bolehkah kita menyiram satu-satu daun atau pokok? ஆனா நம்ம அந்த வேர், the root, you pour water in the root, the whole plant is getting. So kalau kita menyiram kepada akar pokok tersebut, segala pokok itu akan menerima segala air yang kita menyiram. So that's why if a devotee he is chanting Hare Krishna, even he may not be able to help his parents, he is helping the parents' soul. Walaupun kita boleh tengok semua pengabdian Tuhan Sri Krishna, penganut Tuhan Sri Krishna, mereka membuat chanting Hare Krishna. So apabila mereka membuat chanting Hare Krishna, mereka secara automatik memberi sokongan kepada semua roh-roh ibu bapa mereka. Yes. So the parents, they are going next life, they don't have to come back, they go back to Krishna. So apabila kedua keluarga mereka meninggal, mereka tidak perlu mendatang balik atau melahir balik di dunia ini. See, some now you can take care of your parents every time you give money, everything, but if next life they're born again or they go to hell, what is the use? So dalam kelahiran sekarang ni, kita boleh memberikan segala atau membuat segala kebaikan kepada ibu bapa kita sebagai memberi duit ke atau apa-apa. Jika mereka telah meninggal atau telah pergi kepada planet syurga, apakah akan mereka dapat? But if you become a devotee, you help them, you help all your forefathers. Apabila anda menjadi seorang penganut Krishna, anda boleh menolong semua moyang-moyang kita dan juga keluarga kita. So if you do, that's why the verse say, if you do your duty for Krishna, all the duty is finished.
So sebab kita membuat tugas kita kepada Tuhan Sri Krishna, segala ketugasan kita akan akan mendapat penyelesaian. So there was one interesting memory shared by one devotee in the Prabhupada time, you know. So ada satu memori yang seorang penganut Sri Krishna telah berkongsi pada waktu Srila Prabhupada. So there was one brahmachari, he gave up everything and he surrendered to the temple. So ada seorang brahmachari, dia telah menyerahkan segala yang ada pada dia itu dan menyerah di kuil Sri Krishna. Then all the family members very angry, they come to the temple. So ahli keluarga brahmachari itu amat marah apabila dia telah pergi ke kuil. Then they came and talked to the temple president. So ahli keluarga mereka datang berbual kepada presiden di kuil tu. Then the temple president show all these slokas, all these verses, and then he said that if this boy chant Hare Krishna and surrender to Krishna, 21 generation will go back. So penganut Sri Krishna iaitu presiden di kuil itu telah menunjukkan segala mantra-mantra ataupun penjelasan yang ditunjuk dalam buku Bhagavad Gita kepada ahli keluarga brahmachari itu. Dan juga dia mengatakan jika anak kamu telah menyerah diri dan melayan Sri Krishna, Tuhan Sri Krishna, ini bermaksud semua moyang-moyang 21 kali parampara 21 generasi akan mendapat semua kebaikan. So this verse is actually spoken by Narasimha Dev. So ayat ini diulaskan oleh Tuhan Narasimha. You can go to the verse 7, 10, 18. Srimad Bhagavatam po. Srimad Bhagavatam 7, 10, 18. Just read the translation. Allah. Personality. This one sometimes like that. Allah. Kepribadian tertinggi ketuhanan berkata, Pelada tersayang, wahai orang yang paling murni, wahai orang yang suci yang hebat, ayahmu telah dimurnikan bersama dengan 21 nenek moyang dalam keluarga anda. Kerana kau lahir dalam keluarga ini, seluruh dinasti telah dimurnikan. So you see, so in the story, the president showed the verse to the relative, this verse. So dalam penjelasan tadi, presiden di kuil itu telah memberi penjelasan ini dan menunjukkan penjelasan ini kepada ahli keluarga brahmachari tersebut. And then all the relatives said, okay, you stay here, you chant, you serve Krishna, we want to go back. We want to go back. So secara tiba, ahli keluarga brahmachari itu telah memberitahu kepada brahmachari itu, kamu tinggallah di kuil ni dan membuat segala pelayanan kepada Tuhan Sri Krishna. So you can see how important is to do the duty of Krishna consciousness. So di sini kita boleh nampak apakah berapa banyakkah kepentingan kita apabila kita melayan Tuhan Sri Krishna. Not only you going back, your whole family, 21 generation, they will go back. Bukan sahaja anda yang akan mengulang balik kepada planet Tuhan Sri Krishna, ke semua 21 generasi keluarga kita akan kembali kepada planet Tuhan Sri Krishna. So this is the real duty in human life.
So ini adalah satu tugasan yang amat penting dalam kehidupan seorang manusia. So we can go to one more verse, 6:3-29. This is spoken by Yamaraj. 6:3-29 apa? Yes. Ayat ini telah Yamaraj. diulaskan oleh Yamaraj, Dewa Yamaraj. Read the translation tu. Yes, translation. Hamba-hambaku terkasih, tolong bawalah kepadaku hanya orang-orang berdosa yang tidak menggunakan lidah mereka untuk melantunkan nama dan kualitas suci Krishna, yang hatinya tidak mengingat kaki teratai Krishna bahkan sekali, dan yang kepalanya tidak bersujud bahkan sekali sebelum Tuhan Krishna. Dan jadilah orang-orang yang tidak melaksanakan salat, yakni orang-orang yang tidak melaksanakannya, Vishnu orang yang tidak mampu melakukan kemusyi. Tolong bawakan aku semua orang bodoh dan So see, Yamaraj say, if you don't do your duty for Krishna, you bring those people to me. so di sini Dewa Yamaraj memberitahu tolong membawa balik orang-orang yang tidak membuat tugasan mereka dengan betul atau melupa melayan Tuhan Sri Krishna. So he's telling, if you're not using your mouth to chant, you're not becoming devotee, then I will bring you to me, servants will bring. So Dewa Yamaraj berkata, jikalau anda tidak memberitahu mantra Tuhan Sri Krishna chanting dan juga tidak memberi pelayanan kepada Tuhan Sri Krishna, saya akan membawa anda balik. So who do the duty to Krishna, and they will not see Yamaraj. So jikalau seorang itu membuat tugasannya kepada Tuhan Sri Krishna, Yamaraj tidak akan membawa mereka balik. So you see, so now back to the verse, we are talking about Dronacharya. He has not done his duty. He's supporting the wrong people. One, three, yeah. So kita berulang balik. Repeat, Bu. So today's verse we are talking about Dronacharya, how he do his duty as Brahmana, but he did not do the duty in the war. So hari ini dalam penjelasan ini kita tengok apakah ketugasan Dronacharya dan apakah dia telah melupai tentang ketugasan dia yang sebenar. So today we learn what is the meaning of duty, Dan juga hari ini kita mempelajari apakah ketugasan sebenar kita. So we understand from Yamaraj what is the real duty, and if you do your real duty, you will help all your family members to go back. So kita juga telah mempelajari daripada Dewa Yamaraj apakah itu ketugasan seseorang. So kalau kita membuat tugasan kita dengan betul, bukan sahaja kita juga menolong semua generasi yang lepas dalam keluarga kita. So the real duty of the soul is to serve the Supreme Lord Krishna. So tugasan sebenar Sang Roh adalah memberi pelayanan yang baik kepada Tuhan Sri Krishna, menyembah Tuhan Sri Krishna. Okay, and last verse I want to show is chapter 2, text 5. So you read the translation and purport. Akan lebih baik hidup di dunia ini dengan memohon daripada hidup dengan mengorbankan nyawa jiwa-jiwa besar yang merupakan guruku.
Meskipun keinginan keuntungan dunia, mereka adalah atasan. Jika mereka dibunuh, semua yang kita nikmati akan tercemar dengan darah. Menurut Wait, kodeks, before you explain, so this is spoken by Arjuna. He don't want to fight against Dronacharya and Bhishma. so ayat ini adalah daripada penjelasan Arjuna. Dia tidak mahu melawan dengan Bhishma dan Dronacharya dalam pertempuran. But you see what Prabhupada is saying in the purport. So dalam penjelasan kita boleh tengok apakah Prabhupada menyatakan. So menurut kodeks skrip, seorang guru yang terlibat dalam tindakan keji dan telah kehilangan rasa diskriminasinya cocok untuk ditinggalkan. Bhishma Drona diwajibkan untuk mengambil sisi Duryodhana kerana bantuan kewangannya, meskipun mereka seharusnya tidak menerima posisi seperti itu hanya pada pertimbangan kewangan. Dalam situasi ini, mereka telah kehilangan rasa hormat guru. Tetapi Arjuna berfikir bahawa bagaimanapun mereka tetap menjadi atasannya, dan kerana itu, untuk menikmati keuntungan material setelah membunuh mereka akan berarti menikmati rampasan yang tercemar darah. So you understand. So Arjuna, he can kill them because they are not doing their real duty of serving Krishna. So dalam penjelasan ini kita sebenarnya Arjuna boleh membunuh Dronacharya dan juga Bhishma. Tapi So Arjuna tidak mahu membunuhnya. Okay. Okay. So Arjuna, he is confused of the real duty. That is why he is surrendering to Krishna, and Krishna is giving the Bhagavad Gita knowledge. Arjuna amat keliru hendak membunuh semua guru dia ataupun tidak. So disebab itulah dia menyerah dirinya kepada Tuhan Sri Krishna untuk mendapatkan atau penjelasan kepada kekeliruan Arjuna. So this whole Bhagavad Gita is starting from this thing, duty. Arjuna don't want to do his duty, so Krishna is teaching him. So dalam semua ayat-ayat dan penjelasan dalam buku Bhagavad Gita ini adalah sebenarnya kepada Arjuna. Arjuna tidak mahu melawan dalam pertempuran ini. So Tuhan Sri Krishna memberi pengertian dan juga penjelasan yang baik kepada Arjuna. And by learning the Bhagavad Gita, we will know how to do our real duty for Krishna, and we can success and go back to the spiritual world. Kita juga kalau kita mempelajari buku Bhagavad Gita ini dengan teliti, kita akan faham apakah ketugasan kita sebenarnya, dan juga kita boleh berkembali kepada planet Tuhan Sri Krishna. So this is the conclusion of this verse today. We'll stop here. If anybody have any questions, you can ask. So ini adalah satu penjelasan terakhir dalam bab dan ayat ini. Kalau sesiapa mempunyai apa-apa persoalan, boleh bertanya. Ada apa-apa persoalan? Tak ada, Prabhu. Semua faham. Okay. So Thanks, Prabhu. please try daily do this chanting every day. Read the Bhagavad Gita every day too. Yeah. Then you will not see Yamaraj. So tolong setiap hari kita membuat chanting dengan baik dan juga mempelajari semua ayat-ayat dalam buku Bhagavad Gita. So supaya Yamaraj tidak mengacau kita atau merapatkan dengan kita. Okay. So now we will stop here. Jai Grandhar Srimad Bhagavad Gita ki. Jai. Jai Shila Prabhupada ki. Jai Gaur Premanandi. Hare Krishna, Prabhu. Hare Krishna. Thanks. Hare Krishna, Prabhu. Hare Krishna. Hare Krishna.
Ya.